Pre, grabe, sa tanan-tanan gud nako mga nadtuan nga Japan surplus diri sa Davao kay mao na gyud yung pinakadako, pinakalapad og pinakadaghan nga item na imuhang makit-an diri. Matay pre, ikaw na lang siguro kapuyon sa sige baktas-baktas nimo diri sig pamilya. Pre, sa ilahang kakusog halos tagtulo ka container sa isa ka bulan. Imagine pre, gikan panitanan sa Japan. Kani ilang mga foam pre nga okay pag yun kayo. Kay kani og paliton nimo ni sa mall, perting mahalan ni didto. Pati sa gani ilang mga cabinet pre nga ingnan ta nga perting liguna. Dagan kay ni sila diri sa likod pre. Bisig nahinganlan ka ba kunya nangita ka para diha sa imong balay. Kana ragong magkapanahon ka pre adto ara diri. Wala problema pre, pwede ra ka mohangyo diri. Pre naapod na sila mga butane diri nga perting daghana pod o kaning bag-ong abot nila na mga rep. O kaning bulk para sa imong kwarta, pero ang problema ani pre ang bad news kay halos ma-sold out na yun pag abot. Nakita mo kag mga lingkuranan o kanang mga center table kay available po na diri pre. Kani po nilang folding bed pre nga brand new pag yun. Anaapod sila kaning stroller para sa bata, drum set or electric drum nga para sa music room nimo. Sin player pro ka sa tennis pre, mahimuslan pa nimo. Mga extension wires nga daghan kaayo nga available gid diri sa Smile Japan Surplus. Pre gadamo po ding ilang mga bag diri nga perting daghana. Klasikasin na ang mga brands pre nga perting tsadaha pa. Diri punta silang kitchenwares kay galaray lang agi og perting daghana silang display. Og gagolf ka pre kay basin pa kay mahimuslan ani. Hagdanan na mga gagmay na mga ingon ani, ana po na diri. Tito og bowl na art kupal kay available po diri. Plus kining mga tools nila nga perting yung daghana. Kanawa pre kung unsa ka daghan gadam okra. Kaning mga fishing rods nila, mga sofa ug mga figurines perting daghana gyud yapon diri. Pre murag matawag ni siyang one stop shop diri kay halos tanan kompleto ug naa na diri imong gipangita. Mao na pre ug madto kay mo diri kay dal-ag yun na inyo ang sakto nga kwarta kay sigurado jud ko nga mabudol gud mo. Pre grabe ra gyud ako maingon kay sa kadaghan diri dili na gyud ako ni maisa-isa tanan. Mao na pre kamo na li adto diri ha ko unsay kailangan ninyo ug unsay dapat ninyo pamaliton. Pre basta pre og nakay panahon bisitahan na sila diri. Diri ra nagdapit sa may diversion road maa. Ang landmark niya kay diri dapit sa may Gap Farm. Makakita ka sa unahan og Shell sa likod ra ni sila. Ay kaulaw diri pre kay mga buutan mga staff diri ug pwede ra pod kayo muhangyo. Pre open ni sila 9 AM up to 7 PM. Kunya pre og mga utana ka wala sila ga-close diri. Open ni sila daily adlaw-adlaw gyud. Pre og nakay mga daghang pangutana pwede ninyo sila i-message silang Facebook page kaning Smile Japan Surplus. Mao na pre unsa pa yung gihulat nimo? Abanti na.